السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد وسأخصصه لتصحيح فرض مستمر للسنة الأولى إعدادي. دونك نقراو النص ديالنا. تكست: La chèvre. Un beau jour, une chèvre voulut quitter Monsieur Radi pour aller à la campagne car elle s'ennuyait. En chemin, elle rencontra le loup. Mais voilà une chèvre perdue, s'écria le loup. Je vais te dévorer. Dévorer, yani manger. Ne t'approche pas, méchant loup. Je vais te crever le ventre avec mes cornes. Donc, les cornes, on a le coron. Oh, quel bon repas! Je vais me régaler aujourd'hui, répliqua le loup. Au secours, aidez-moi, cria la chèvre. Éloigne-toi de ma chèvre, s'exclama Monsieur Radi, qui la suivait de loin avec son fusil. Depuis ce jour, la chèvre ne quitta plus jamais son maître. Donc la source, c'est la chèvre de Monsieur Radi. Compréhension de l'écrit. Quel est le titre du texte? La chèvre. Quelle est la source de ce texte? La chèvre de Monsieur Radi. Quels sont les personnages de ce texte? La chèvre, Monsieur Radi, et le loup. Coche la bonne réponse. كوش يعني كنوضعو علامة في الإجابة الصحيحة. دونك هنا واش فغي، واش صحيح ولا خطأ. فو. Les phrases: La chèvre voulait quitter Monsieur Radi. C'est vrai. La chèvre de Monsieur Radi s'est perdue. واش تجلاز. Donc c'est vrai. Monsieur Radi n'a pas sauvé sa chèvre. واش منقدش المعزة ديالو. Donc, c'est faux. 5. Remplis le tableau suivant par les sens et les parties de corps décrits. يعني غادي نتمم هاد الجدول بالحواس les sens et la partie de corps أجزاء الجسم الأطراف الجسم الموصوفة. Donc هنا الحواس la vision النظر والبصر. Donc هنا la partie المسؤولة والجزء الطرف ديال الجسم المسؤول عن النظر هو العينين les yeux. المفرد ديالها c'est l'œil العين. l'ouïe اللي هو السمع. دونك هنا les oreilles الأذنين. دونك هنا السمع. le tact ولا le toucher اللي هو اللمس. Donc les mains, la peau, الجلد. l'odorat اللي هو الشم، حاسة الشم المسؤول عليها هو le nez اللي هو الأنف. هنا الأذنين. هنا اليدين أو بصفة عامة الجلد. langue et communication. Écris correctement les adjectifs de couleur mis entre parenthèses. يعني غادي نكتبو واش فيه لاكور ولا ما فيهش لاكور. حيت كنقولو لاكور يعني واش كياخد علامة ديال التأنيث أو التذكير مذكر ولا علامة ديال الجمع والمفرد. Donc une ceinture bleue. Donc هنا ceinture féminin غادي ياخد او de féminin. Les maisons sont vertes يعني féminin pluriel. Le mur est rouge, مذكر. La laine, الصوف بيضاء blanche. هنا علامة ديال التأنيث blanche. Driss porte des pantalons noirs. Les parties de corps d'une vache. Donc هنا c'est la queue. الذيل. Le pis ولا la mamelle اللي هو الضرع ديال الحليب. وهنا les pattes. هنا les pattes. هنا لي سابو. هاد لابارتي هادي هما لي سابو. هنا لي نازو اللي هما يشكلوا الأنف
عند البقرة. l'oreille ولا les oreilles les deux. هنا les cornes ou le coron. Écrit l'adjectif gris au féminin et au masculin. عندنا un nez gris ou une tête grise يعني كتاخد علامة ديال التأنيث. Écrit l'adjectif marron au pluriel. Donc marron كما كتعرفوا واحد l'adjectif اللي هو invariable ما كيتشونجاش parce que il est dérivé du nom d'un fruit يعني مشتق من اسم ديال الفاكهة. دونك أي adjectif اللي استعملناه وهو أصلا فاكهة ولا مادة دونك بحال أورانج مارون سوريز كاكي كيوي دونك هادو كلهم ألوان اللي مشتقين من لي فروي دونك ما كيتغيروش. il reste invariable. des pattes marron des yeux marron. Je relève la description de ce chat en complétant le tableau suivant. غادي نتمم la description ولا les caractérisons اللي هما مستعملين هنا. j'avais un chat qui était grand. donc هنا l'allure générale هو المظهر العام ديال هاد القط المظهر العام ديال الجسم ديالو. il était grand. donc هنا grand. il avait le poil court قصير et les yeux bleus. donc هنا les oreilles pointues et de longues moustaches. هنا longues des moustaches شوارب اللي هي طويلة.